मन्त्रियकरा तां रुबाय हामक्राय तांबोतांग लय फोरोंजाक सिख्ला सिख्ली रगनति तिनि निसिमी बिलोनियाव सालनि फुड फेस्टिवल चेंका सचिन देवबर्मन ऑडिटोरियम खलाव लुआजिजाक तेरनो चेंगी रेखा तांचुरु मन्त्रि शुक्लाचरण नुआतिया अ तेरो भारते चाइनिज न खबै जुदा जुदा हाकतुनि पद्रपद चामुं कुपलुं तंग साना थांके बुरि रगनो बायथां चुकजा ख्लायनानि नाहारे हांखर नाइकल फांनि साखथारमा बाय अ तेर लुआजिजाखा पान्दाव कुबुनि बिसिं एमएलए स्वप्ना मजुमदार जिल्ला कास्कु अक्रा दीपक दत्त हांकर तांफां मोहम्मद साज्जाद पी पुलिस सुपार मोर्जो कृष्णचंद्र आकर्षण तंगमाने पांदाव तुई लोमफुरु देराजाक बरक रत्न शेपसाब रुमा बागे जुदा जुदा तांफांते भलान्टियार रत्न बरम्ब याफार जाखा তাদের অর্থনৈতিকের অবস্থা তাদের ছেলে মেয়েকে পড়াশোনা করার অবস্থা কোন জায়গা গিয়ে দাঁড়িয়ে যেত 2018 এর পরে প্রত্যেকটা গ্রাম স্তরে এসএসজি গ্রুপ তৈরি করে ক্লাব ব্লগের মাধ্যমে তাদেরকে ট্রেনিং দিচ্ছি এবং ব্যাংকের মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষুদ্র লোন দিচ্ছি।